नमस्कार. पलाश अग्नी स्टुडिओ वतीन हांव पूर्वा गुडे तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार दिता. आयज कोविड हें जगामुखार उबें आशिल्लें एक व्हड आव्हान. ह्या कठीण परिस्थितींत समाजांत सकारात्मकता येवची ह्या हावेसान पलाश अग्नी स्टुडिओ, नित्यानंद क्रिएशन तशेंच थिंक अँड इंक हांच्या जोडपालवान वेगवेगळ्या विशयावेल्यो जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. कोविन विक्ट्री थ्रू कोविड मॅनेजमेंट ह्या सोबीत उपक्रमा अंतर्गत ह्या कार्यावळींचें आयोजन जाता. आयज कोविडान सगळ्या जगाक विळखो घाला. सगळे लोक काचाबूल जाल्यात. अशा वेळार तांकां दुसऱ्यांच्या आदाराची गरज आसा. तांकां हो आदार दिवंक तरणाटी पिळगी फाटीं रावना. आपली सामाजीक लागणूक वळखून ते नदरेन ती वावर करता. आनी हो वावर आयच्या ह्या महामारीच्या काळांत आशेचें किरण घेवन आयला. ह्याच फाटभुंयेर आमी आयची कार्यावळ आयोजीत करतात. विशय जावन आसा महामारीच्या काळखांत आशेचें किरण, अ रे ऑफ होप एमिस्ट द पॅन्डेमीक. महात्मा गांधीन म्हळां, द बेस्ट वे टू फायंड युअरसेल्फ is to lose yourself in the service of others. गांधीजींचे हे विचार आयच्या आमच्या मानेस्तांक जुस्त लागू पडटात. आयज आमकां मानेस्त म्हणून लाभल्यात भोवमानेस्त दिशा नायक सरदेसाय तशेंच भोवमानेस्त ॲडवोकेट सिद्धार्थ सरदेसाय. फेसबुकाचेर कोविडाच्या काळांत तांणी कोविड सर्विसीस गोवा ही पेज सुरू केल्ली, जाच्या अंतर्गत कोणाकूय कसली मदत जाय, जशें प्लाझ्मा जाय आसतालो, हॉस्पिटल बेड्स त्या वेळार कमी पडटाले, ऑक्सिजनाची खूब कमतरता आशिल्ली, तशेंच कोविडाचो संसर्ग जाल्ल्या कांय कुटुंबांक हेर आदार लागतालो. ह्या सगळ्या बाबतींत तांकां मेसेजीस तशेंच सामाजीक माध्यमां वरवीं मेसेजीस एम्प्लिफाय करून मदत मेळोवपाचो तांचो हावेस आशिल्लो. तर सगळ्यांत पयलीं बाय दिशा, हांव तुका उर्बेभरीत येवकार दिता. थँक्यू. कांय म्हत्वाच्या कामाक लागून सिद्धार्थ बाब सद्या आमकां जॉयन जावपाक पावना, पूण जर शक्य जालें जाल्यार ते मुजरत आमकां जॉयन जातले. मुलाखत सुरू करच्या पयलीं आमच्या मानेस्तां बद्दल थोडक्यांत तुमकां हांव म्हायती दितां. Professor Disha Naik Sardesai is currently teaching criminal law at V.M. Sargaonkar College of Law. She graduated from G.R. Kare College of Law in the year 2018 and then pursued Masters in Criminal Law at Symbiosis Law School, Pune. She has practiced at the District and Session Court, Pune and Bombay High Court at Goa. Advocate Siddharth Sardesai graduated from V.M. Sargaonkar College of Law in the year 2017 and ever since then he has been practicing advocate at Bombay High Court at Goa. तर परत एकदा मानेस्तांक येवकार आनी आतां आमी आमची मुलाखत सुरू करया. बाय दिशा, महामारीच्या कठीण काळांत तुम्ही लोकांक मदत करपाची जी तळमळ दाखयल्या ती खरेंच कौतुक करपा सारकी. त्या खातीर सगळ्यांत पयलीं तुमकां परबी. ह्या दिसांनी लोक हेरांच्या संपर्कांत येवपाक कांचवेतात, लोकांक भंय आसा. हांव दुसऱ्या शब्दांनी अशें म्हणन की लोक जेन्ना दर्यावेळेर रावन पयसुल्ल्यान उदक पळयतात तेन्ना तुमी जशे दर्यांत उडी मारल्या. तर तुम्ही सुरू केल्ल्या ह्या कोविड सर्विसीस गोवा ह्या बद्दल लोकांक सांगशात. कोविड सर्विसीस म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें? सो कोविड सर्विस गोवा आम्ही सुरू केले 24 एप्रिल. 24 एप्रिल सुरू केले आणि सुरू करपाचो हेतू आशिल्लो बिकॉज we also faced many issues when one of our aunt was going through the
phase wherein she was admitted in the hospital आणि तिका plasma जाय आशिल्ले. So that was the time when finding plasma donors was not very easy. आणि खुबशे आमकां आमी WhatsAppar आमच्या रिलेटिव्स फ्रेंड्साक विचारले की वी नीड प्लाझ्मा, डू यू हॅव एनी कॉन्टॅक्ट. सो आमकां खूब मेसेजीस फॉरवर्ड्स आयले आणि ऑल दोज मेसेजीस, मोस्ट ऑफ देम दॅट केम टू अस वर ऑल फेक मेसेजीस. जस्ट जे WhatsAppar खूब वर्सां फॉरवर्ड जायत आसता तसल्यो मेसेजी आयल्यो. सो जेन्ना प्लाझ्मा डोनर जाय आशिल्ले, इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू फायंड द रायट कायंड ऑफ पीपल. आणि प्लाझ्मा डोनेशनाक कशें आशिल्लें पयलीं, नाव इट इज नॉट देर एनीमोर, बट जेन्ना आशिल्लें सो अ पर्सन हू कूड डोनेट ताजे पयलीं एक स्क्रीनिंग प्रोसेस आसतालो. सो इवन इफ यू हॅव फाउंड अ डोनर, यू कांट बी अश्योर्ड की ही कॅन डोनेट प्लाझ्मा. सो ताजे स्क्रीनिंग जातालें GMCन आणि ते पळयताले वेदर द एंटीबॉडी लेवल इज फायन, इफ द पर्सन कॅन डोनेट प्लाझ्मा, ओनली देन कॅन द प्लाझ्मा बी टेकन. आणि 2 डोनर्स तरी जायच आशिल्ले आमकां. सो थंय मातशे इश्यूज जाले. So that is when and in that process of finding donors and other medicines that we wanted, खूबशे data collect zalo, which was verified by us for our aunt. So once we gave the plasma therapy to her and other medicines which were required je tika mele, the data that we had, I started putting up on Instagram on my private page, on my private account. So after that, after a while, जेन्ना केसेस खूब वाडपाक लागल्यो आणि 40-50 डेथ जावपाक लागले गोंयांत, आणि मोस्टली बिकॉज people used to panic because तांकां प्लाझ्मा मेळना आशिल्लो टायमार, ऑर मेडिसिन्स मेळना आशिल्ली, ऑर बेड्स मेळना आशिल्ल्यो. सो दॅट इज द टायम आमी फूल जो डेटा कलेक्ट केल्लो तो आमी कोविड सर्विसीस गोवाच्या पेजीच्या थ्रू पुट इट आउट टू द पब्लीक. सो आमी स्टार्ट केले विथ आवर Instagram पेज, विथ सिद्धार्थ एंड I started. And then we had our core team join us. As soon as we Instagram page keli, and within a day or two we had so many people following us and sharing the information. People wanted to join the group to help in any which way they could. So amche core team form zali tenna. So that is Dr. Kashyap Bandodkar, Neha Sahakari, both of them are dental students, and Rajeshwari Rasekar, who is a law student. So he amchi core team, and they manage the Facebook and the Twitter accounts. So whatever information is put out on Instagram is also put out on those pages. So it reaches every single person on every social media. So अशे सुरवात जाली आमच्या पेजीची. And then आमकां volunteers join जाले. It was not just the social, आमी initially तर चितूच नाशिल्ले that we would be working on ground. It was just to provide the requirements that people had. But जेन्ना आमकां volunteers join जाले, आमकां various organizations join जाली, it was very easy for us to even tackle any SOS request that we would get at any point in time. केन्ना केन्ना रातचे सुद्दां आमकां requirements जाय आसताले कितें. So we had volunteers who would go and deal with that. So slowly, like the first 1 week was very difficult because we were new to it and we खूब requests येताल्यो. But after a while, when because of our volunteers, it became a very smooth process. ओके. तुम्ही जसे म्हणले की सुरवातीक जेन्ना खूब कठीण आशिल्लें, तुमच्या कुटुंबातल्या एका व्यक्तीक ताजी गरज पडिल्ली, आनी अशें आसतना हेरांचो विचार करून हें सगळें सुरू करप म्हळ्यार खरेंच खूब लकतुबायेचें. तुवें आतां तुमच्या टिमी बद्दल म्हळें, तें हांव तुका आतां विचारपाचेंच आशिल्लें. तशेंच तुमी म्हळें की व्हॉलंटियर्सूय आपखोशेन तुमकां जॉयन जाले, कांय संस्थाय आयल्यो. ताजे बद्दल आनी इल्लेशें सांगपाक शकता? कशे तरेचें काम ते करताले? सो कितें जालें की पयल्या एका विकान जेन्ना आमकां खूब पयलीं इट वॉज जस्ट फॉर लीड्स, लायक ब्लड रिक्वायरमेंट आसतालो, प्लाझ्मा रिक्वायरमेंट. मागीर लोक स्टार्टेड रिलायिंग ऑन आवर पेज सो मच बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन जे आमी घालताली वॉज व्हेरीफाईड. सो पीपल हॅड दॅट ट्रस्ट इन अस की वी कॅन हेल्प देम इन सच टाइम. सो we started getting requests, SOS जे आसताले, because of oxygen issue that was being faced in Goa at that time.
So at that time आमचे खूपशे volunteers on ground आशिल्ले who would actually be there at GMC रातचे, you know that 2 o'clock to 4 o'clock phase जेन्ना खूप oxygen issue जातालो, fluctuations जाताली. So आमचे volunteersनी actually they have you know connected the oxygen to those regulators, have helped the doctors in getting the oxygen on time, have helped the patients. इवन खुबशा फाटी अशें जाला की पेशंट्स वर पॉझिटिव्ह इन होम आयसोलेशन आनी तांकां रातचे ब्रेथलेसनेस फील जाले. So at that time, you know, ambulance would take a lot of time to, you know, go and pick them up. केन्ना केन्ना 9 वरां सुद्दां लागल्यात. So आमच्या volunteersनी वचून they obviously wearing all PPE kit and full mask बी घालून, all precautions taken. They have actually picked up those positive patients in their own car and they've taken them to the nearest hospital where beds were available. So इतले तांणी केला. Not just this, even बारीकातले बारीक जशे की groceries पावोवप, vegetables कोणाक जर जाय आशिल्ले ते पावोवप. If there was we had one issue with regards to one elderly lady who required groceries आणि तिका पावोवपाक त्या जाग्यान volunteer नाशिल्ले, but somehow we managed to do that. सो बारीकातले बारीक जितले पण लोकांक गरज पडटा, इवन इन होम आयसोलेशन असल्यार तांकां जेवणाची गरज पडटा. सो इवन डिलिव्हरिंग फूड एट देअर डोर स्टेप फॉर फ्री at their own expense. Many of them have done that. And even daily wage workers who did not have their jobs, and you know, livelihood was very difficult for them. They could not, you know, survive without the money that they would get on daily basis. So even तांकां ग्रोसरीज पावोवप, जेवण पावोवप ते सगळेच व्हॉलंटियरांनी केला आमच्या. अँड आमकां खूब मेसेजीस येतात थँकिंग अस अँड थँकिंग आवर व्हॉलंटियर्स. So that's how our volunteers have helped us, and organizations we tied up with, because not in all places we had volunteers on ground. So for example, we have the Rotary Club, which is a part of like who is helping us. We have the Red Cross Society that is helping us. So in areas where we do not have volunteers, these members of the organizations go there and help the people in need. Whatever the requirement may be, they go ahead and help them. So that was the entire idea with which we got in more organizations and volunteers. खूप सुंदर सांगले तुवें दिशा. तुमकां ज्या आत्मीयतेन हे तरणाटे जॉइन जाले, तशेंच सगळ्यांक एकठांय घेवन हे सोबीत काम तुमी फुडें व्हेलें. आतां तुवें म्हळें की ऑलरेडी सुरवातीक तुमकां तशे कॉन्टॅक्ट्स लोक करताले, खूब जाणांचे तुमकां फोन येताले. पूण आतां कोणाकूय जर तुमच्या सर्विसा बद्दल खबर ना, व्हडलीशी अशी म्हायती ना, जाल्यार तांणी तुमकां कॉन्टॅक्ट कसो करप? तुमी ह्या बद्दल कितें अवेरनेस किंवा प्रमोशन तशें केलां? प्रमोशन एज सच आमचे कांयच अशें करूना आमी, लायक ऑन दॅट स्केल. But whatever requirement is there, it somehow reaches us through any of this social media account. Even if the person, ज्या मनशाक गरज आसा, does not know or is not there on social media, आमचे volunteers are there. Like for example, पणजेन, तर पणजेन आमचे एक 10 ते 20 volunteer असतले, organizations आसा. So the nearest person who they ask for help, even with regards to the organization, जर तांच्या एरियेन कोणाक कितें जाला or they require something, they always got in touch with us, because आमी सांगिल्ले तांकां, especially people who were positive or people who are senior citizens and living alone. So तांकां आमी सांगिल्ले that at least keep a track of these people, because they might need help at any time. So हे सगळे, all these, they were always there and they were always looking after those people just to see if they have any requirements. So tashe we have got, even amche numbers were circulated, so we were keeping on getting calls for at least 1 month, like खंयच्या टायमार calls येताले for maybe bed or food or medicines, any requirements that were there, amka calls येताले. Apart from that, the social media also has had a really good reach, especially Facebook and Facebook, Twitter had more you know, requirements coming from there,
आनी मेसेजेस आमकां जे येताले फॉर एनी अदर रिक्वायरमेंट्स वर थ्रू इंस्टाग्राम, बट रिक्वायरमेंट पोस्टिंग जे आसताले वर मेजरली थ्रू ट्विटर एंड फेसबुक. So yeah. तर दिशा, तुवें आत्तां म्हळें तशें तुमकां कॉल्सूय खूब येताले. ज्या वेळार तुमी ही कोवीड सर्विसीस गोवा सुरू केल्ले तेन्ना तशें पळोवंक गेल्यार गोंयान सेकंड वेव खूब खर आशिल्ली. इतले सगळे कॉल येवप स्वाभाविकूच. तुवें आतां म्हणलें की पयल्या म्हयन्यान खूबच आयले आनी तुमी तेन्ना हें नव्यानूच अशें सुरू केल्लें न्ही. तर हे Correct. सगळे डिस्ट्रेस कॉल्स एका बरोबर तुमी कशी मॅनेज करतालीं, राती मध्यान राती? So it was not just us, पण आमचे volunteersakूय खूब calls येताले आनी whenever they used to go to the hospital or they used to go to any other patient who was in home isolation and required help, their numbers were always there. So ते लोकांकडल्यान एकामेकाक पावल्यात. So at any time, I know it is very difficult at midnight and all to receive calls, but if we wouldn't receive calls the next day, we used to feel guilty ki अरे आमचा phone आम्ही काढलो ना, and we don't know what has happened the next day. So खंयच्याय कितल्या टायमार कॉल येऊ, we used to pick it up. 3-4 सुद्दां आयल्या, especially when oxygen issue जातालो खूब. So that is the time when we were getting calls, and somehow we managed to do it for that period. But now things are better, so calls are खूप कमी झाल्यात, so that's a good sign. So yeah, it was not just us, but the volunteers also who have helped us to manage this. हय, डेफिनेटली. म्हणल्यार हें काम तुमच्या पुराय टिमीचें. खरेंच. तर हांव म्हणन की ह्या वेळार लोकांचो रिस्पॉन्स तुमकां कसो आयलो? जेन्ना तुमी मेसेजीस एम्प्लिफाय करतालीं तेन्ना व्हॉलंटियर्स आनी तुमची टिमीच्या भायर हेर लोकांचो रिस्पॉन्स कसो येतालो? खंयचे लीड्स किंवा त्या बाबतींत? सो जेन्ना सेकंड वेव आयली गोंयान आनी खूब केसीस वाडल्यो, लायक आय रिमेंबर 11,000 केसीस एक्टिव्ह केसीस आशिल्लो, एंड दॅट वॉज द हायस्ट दॅट वी हॅड सीन एट दॅट टायम, बिकॉज लास्ट वेवान आय थिंक 11,000 सुद्दां जावं नाशिल्ल्यो एट द हायस्ट पीक ऑफ द लास्ट वेव. आणि आता स्टार्टिंगूच 11,000 जाल्यो. सो दिस वॉज द टायम वी हॅड टू स्टार्टेड अँड हेल्प पीपल. सो तेन्ना गोंयान खंयची पेजूय नाशिल्ली which was helping people to get the leads and requirements. So since ours was the first on Instagram and Facebook and Twitter, all the attention was there on us and people started sharing it. People were very happy that all verified information is being put there. So people did definitely support us. All of my friends and relatives have shared it to many other people, and people who are not even there on social media have joined social media just to get the leads and what other information that we were putting up. So in that way, I think people have helped us to grow as a page on all the 3 platforms. And apart from that, whenever we got any requirement आणि आम्ही त्यांच्या खातीर leads सोदून तांकां दिले within no time. Like for example, plasma and blood requirement जेन्ना दिशा, आमी जाणात गोंयान की कोविडा खातीर सॉरी, कितें तरी इंटरप्शन आयलें. हांव प्रश्न परत घेता. कोविडा खातीर कांय जाणांचेर अशे प्रसंग आयले की कांय जाणांची मानसीक स्थिती खूब हाल्ली. म्हणल्यार आपल्या मोगाच्या मनशांची मरणां पळोवप. तशेंच कितलेशेच जाण लोक पॉझिटीव आशिल्ले. लोक खचून गेल्ले. म्हणल्यार मानसीक भलायकी लोकांची अफेक्ट जावपाक लागिल्ली. तर अशा लोकां खातीर कोविड सर्विसीस गोवा कितें करता? हय, आमी रायट फ्रॉम डे 1 वेन आमी डॉक्टर्स हाडले ऑन बोर्ड फॉर टेलिकन्सल्टेशन. दॅट वॉज फ्री टेलिकन्सल्टेशन. along with physical health, mental health also we have given importance. So आमचे बरोबर खूब सायकोलॉजिस्ट आसात and are still there who are providing free mental health consultations. For example, the counseling
would be the right word to use. Free counseling, they are still providing, and this is right from April when we started. So since then till now, they are providing free counseling ओके. sessions to people. आजकाल कोविडाच्या बाबतीत पॉझिटिव्ह गजालीपेक्षा नेगेटिव्ह गजाली चड पातळटात. त्या खातीर समाजात एक अनामीक भंय असो पातळ्ळा. तर हाचे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आसा? क्वेश्चन रिपीट करता, तुझा आवाज ब्रेक जाता. हांव प्रश्न परत घेता. आजकाल कोविडा संदर्भात पॉझिटिव्ह गजालीपेक्षा नेगेटिव्ह गजाली चड पातळ्ळ्यात. समाजात एक अनामीक भंय असो पातळ्ळा, म्हणल्यार पीपल आर स्कॅर्ड. ह्या बाबतीन तुमचें कितें म्हणणें आसा? This is correct, and it is majorly through WhatsApp that people are sharing all the rumors and the negativity. Also, news are amka khub. I wouldn't say it's a negative news, but it turns out to be negative when we read about the death numbers going up. So I think you should try and focus on the good things more than the bad things. Look at the recovery rates that is happening. Vaccination कितले लोकांचे जाला. These are the positive things people have to look at, and just take a break from the news if you think it is negative. So apart from that, आम्ही videos how a person has to not focus on the negative news, and it is made by some psychologists, and through that way I think it is better that we don't focus on the negatives and focus more on the positive side of it. I know it disturbs people, but everybody has to do their bit, and stay away if you think that the news is affecting your mental health. हय, सारकें. कोविड सर्विसीस गोवा सांबाळटना तुमकां कसल्यो चॅलेंजीस आयल्यो? ऑफकोर्स तुवें डिफिकल्टीज थोड्यो मेन्शन केल्यो, शॉर्टेज बी हे सगळें, पूण त्या भायर आनी कसल्यो वेगळ्यो चॅलेंजीस आयल्यो? चॅलेंजीस स्टार्टिंगाक आयल्यो. दॅट 1 वीक हांवें जें तुका सांगलें, जेन्ना आमचे कडेन तितले व्हॉलंटियर्स नाशिल्ले. So that was a major challenge, because on ground work is much more important as much as तू जितले leads घालता. So जशें हांवें तुका सांगलें की एक बायलेक groceries जाय आशिल्लो, and she was physically disabled. So she couldn't move out and she was living alone. So at that time त्या जाग्यार आमचे कडेन volunteers नाशिल्ले. That is why आमी मागीर organizations we added to our initiative, so that wherever there is any distress call, without any hassle we can reach those people and help them. So tasha taren we worked on the difficulty part that we faced initially. ओके. आनी इतले सगळी जबाबदारी सांबाळप म्हणल्यार हें व्हडलें काम. तुमी तुमचें पर्सनल लायफ आनी हें काम दोनूय कशें सांबाळटाली? So since I'm a professor, आणि आमचे online classes आशिल्ले, आणि it was during the afternoon and evening that I had my classes. So during that time when I was busy with my classes or with my work, Siddharth used to manage the Instagram page, and apart from that amche volunteers were also managing on ground work. So at that time we balanced it the way as per our schedules. So Jenna Siddharth used to be working, I used to manage the page and the calls that used to come, and Jenna how काम करतले, Siddharth used to manage the thing. So that's how we balanced it. So yeah. येदी व्हड जबाबदारी पेलप म्हळ्यार स्ट्रेस येवप हें स्वाभाविकूच. तर हो स्ट्रेस तुमी कशी मॅनेज करताली? स्ट्रेस कशें मॅनेज करताली? स्ट्रेस अजुनूय येता. जर खंयचोय डिस्ट्रेस कॉल आयलो रातचो जाल्यार तरी आतां येना, कमी जाल्यात खूब, बट स्ट्रेस इज ऑलवेज देर विथ दीस. Initially it was very difficult, but we learned through that how we have to deal with it, because if you keep stressing on it, तू रिझल्टाक पावचोच ना. You can't perform if you are stressed. So we learned it through our experience. So now we know how to manage it in a much better way than we were doing it initially.
हे कार्य करतना तुमकां आयिल्ले कांय अणभव सांगशात? तुवें थोडे उलयतना शेअर केल्यात अबावट ग्रोसरीज बी, पूण आनी खंयचे अणभव जे सांगपा सारके आसात? एक्सपिरियन्सीस हय, बाकीचे. एक्सपिरियन्सीस. सो थोडे बरेशे एक्सपिरियन्सीस अशे की थोडे लोक जे आमकां वळख सुद्दां ना और आमी तांकां वळखना और आमी तांकां कशे तरेन हेल्प केले बारीकांतले बारीक आसूं दे मेड इट अ पॉइंट की आमकां कॉल करून और मेसेज करून तरी दे थँक्ड अस आणि तितलेच फेल्ट रियली गुड बिकॉज a stranger just messaging you saying thank you की तुझ्या खातीर यू नो आपल्याक रिक्वायरमेंट टायमार मेळ्ळो और आपल्या आवयक और बापायक बेड टायमार मेळ्ळी and because of you my someone close to me is saved. So I think nothing can be better than such kind of messages or getting such calls. So those were some of the very good experiences that we've had and are still having. So yeah. हय. तुम्ही सुरू केल्ल्या ह्या उपक्रमा खातीर कोणाचो तरी जीव वाचप, कोणाक मदत मेळप, ती भावना खरीच खूप सुंदर आसतली. तर आतां कोविड सेकंड वेव जरी आसा, केसीस गोंयान आसात, तर हाज्या उपरांत कोविड सर्वीस गोवा बद्दल तुमचे दुसरे कितें प्लॅन्स आसात? आनी कोविड सर्विसीसाच्या भायर कितें नवें बी सुरू करपाचे दुसरे गोल्स आसात? सद्याक तरी आमी ताजेर इतलेच चिंतुना बिकॉज वी आर गोईंग विथ द फ्लो म्हणटात तशें बिकॉज हो क्वेश्चन आमकां खूब फाटी विचारला की वॉट नेक्स्ट. सो एज and when people require us, whatever they require from us, we will make it a point that we help them in that. Ata right now the cases खूप देवल्यात, but you never know that some of them are saying that there might be a third wave. So if त्यांना कितें आनी अशे requirements आयले, so I think we will try to tackle those and help other people and help the government also to perform their duties, because it is not just one-sided thing. We as citizens also have to do our duty for a smooth functioning of things. So we will work that way. ओके. आमचे जर पळोवप्यांक कसलेय प्रश्न आसात, तुमकां जर कितेंय विचारपाचें आसा जाल्यार तुमी मुजरत कॉमेंट सेक्शनान घालूं येता. आमी ते प्रश्न हांगा घेतली. कोणाक कितें विचारपाचें आसा जाल्यार प्लीज कॉमेंट सेक्शनान घालात. अजून मेरेन तशे आमचे कांयच प्रश्न आयिल्ले ना. तेन्ना ही मुलाखत सोंपतना एक कंक्लुडिंग रिमार्क म्हणून तुका कितें सांगन दिसता? द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग जे म्हाका सगळ्यांक हांगा सांगपाक जाय इज दॅट 13 तारखेच्यान दॅट इज फाल्यांच्यान वॅक्सिनेशन फॉर 18+ सुरू जातात अँड इट इज वॉक इन. सो प्लीज वचून वॅक्सिनेशन घेयात बिकॉज इट इज अ स्टेप क्लोजर टू फायटिंग द व्हायरस अँड ब्रेकिंग द चेन. आणि जर तुम्ही वॅक्सिन ऑलरेडी घेतिल्ले आसा जाल्यार वॅक्सिन घेतला म्हणून मास्क घालपाचे बंद करनाकात. डबल मास्किंग करात, सॅनिटायझर वापरात, टेक ऑल द प्रिकॉशन्स दॅट यू आर टेकिंग, but make it a point that you get yourself vaccinated, you get your near and dear ones vaccinated. Or जर कोण vaccine कोणे घेवना or is believing some rumors and not taking the vaccine, please make it a point की तांकां सारखे बरे तरेन एक्सप्लेन करून तांकांय वॅक्सिनेशनाक व्हरचें. दॅट इज ऑल. हय, खूब सुंदर संदेश तुवें दिला. दिशा, म्हाका खात्री आसा तुमी हांगा जी म्हायती हांगा शेअर केली, तुमचे अणभव सांगले, आमच्या सारक्या कितल्याशाच तरणाट्यांक तुमी इन्स्पिरेशन दिलां आनी तुमची देख घेवन खूब जाणांनी समाजकार्याक हातभार लावचो अशें हांव मागतां आनी तरणाटे मुखार येतले अशी आस्त बाळगितां. थँक्यू. तर आयज आमकां ह्या कार्यावळीक लाभिल्ले मानेस्त म्हजे सगळे इश्ट तरणाटे जे आमकां फेसबूक लायव्हाचेर जोडिल्ले आसात, तांकां एक सुचोवणी. उपकाराचें उलोवप करचे पयलीं 2 कळवण्यो हांव हांगा सादर करतां. पलाश अग्नी स्टुडिओ येता त्या 14 जुनाक सर्गेस्त प्राध्यापक नित्यानंद नायक हांच्या जयंती निमतान
एक व्याख्यान घडोवन हाडटा. वक्ते आसतले भौमानेस्त चेतन आचार्य आनी ते कोंकणी कार्यकर्तो साधना आनी साधना ह्या विशयाचेर उलयतले. कार्यावळीची सुत्रां डॉक्टर पुरुषोत्तम वेल्लेकार सांबाळटले. ही कार्यावळ पलाश अग्नी स्टुडिओच्या फेसबूक पेजीचेर तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटली. ह्याच कार्यावळीक जोडून उलोवप जाल्या उपरांत पलाश अग्नी स्टुडिओन फाटीं जी अणभव कथनाची सर्त आयोजीत केल्ली विद्यार्थ्यां खातीर त्या सर्तीचे निकालूय ह्याच दिसा जाहीर जातले. त्या भायर पलाश अग्नी स्टुडिओचो जुनाच्या 23 ते 29 तारखे मेरेन सूत्र सप्तक हो सूत्रसंचालना विशींचो प्रोग्राम जावपाचो आसा. गोंयच्या नामनेच्या 7 सूत्रसंचालकांची व्याख्यानां हातूंत घडून येतलीं. हातूंत डॉक्टर अजय वैद्य, भौमानेस्त गोविंद भगत, डॉक्टर पूर्णानंदचारी, डॉक्टर रुपाचारी, भौमानेस्त संगीता अभ्यंकर, भौमानेस्त पंकज नमशीकार आनी भौमानेस्त अनंत अग्नी हे वेगवेगळ्या विशयांचेर व्याख्यानां दितले. गोंयचे नामनेचे 7 सूत्रसंचालक गोंयांत पयलेच खेपे एका व्यासपीठाचेर एकठांय येतात. तर मागता सगळ्यांनी ह्या व्याख्यानाचो आस्वाद घेवचो. तारीख आसा 23 ते 29 जून आनी वेळ सांजेची 6 ते 7:15 वरां. मुजरत ह्यो कार्यावळी पळोवच्यो. आमचें आयचें सत्र सोंपत आयलां. खंयचीय कार्यावळ यशस्वी जावपाक जायते जाणांचो हातभार लागता. तर सगळ्यांत पयलीं आयज आमकां मानेस्त म्हणून लाबिल्ली भौमानेस्त बाय दिशा सरदेसाय तशेंच ॲडवोकेट सिद्धार्थ सरदेसाय हांकां आमी मना काळजांतल्यान दिनवाजतात. सिद्धार्थ बाब जरी आमच्या वांगडा आयज जोडिल्ले ना तरी ह्या कार्यांत कोवीड सर्विसीस गोवान तांचो खूब मोलाचो वांटो आसा. तर तांकांय बी देव बरें करूं. तशेंच आयज ही कार्यावळ ऑनलायन पळोवपी जायते मानेस्त तातूंत शिक्षक आसात, साहित्यीक, विद्यार्थी आसात, तरणाटीं तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच पलाश अग्नी स्टुडिओच्यो कार्यावळीक तुमी जोडून रावात. मोग आसूं. देव बरें करूं.